bakat si Nanay Bernadette king cake para sa ana nga pinalanggaan nga baka. You know what? A cake, it is symbolize of sweetness o pamalangga, no? Yan. Kung ano ka, babalon nga pag-slice ng cake, amo mara katamisay nga pagpamalangga. Mura pa gani excited lagi tingin mo, naguto mo na Okay! Okay, mungitaran si Jerica. Okay, let's give a round of applause, ladies and gentlemen, the same time. Jerica, as bilang palangga o manimagyanan, okay, hugitin mo mas nanay mo, pati di mo karambanglan ha. Okay, wala pa kanya ako nabuon nga hugitin lagi. Liwat, okay. May dyan ba? Okay, 1, 2, 3, and go. Okay rin, higitaran. Okay, palakpakan natin ang magnanay.